салом алейкум бародаро ва тамоми касое ки моро дидестем дастгири ихтилофбори мо дариқ намедоре. Бародаро, мо имрӯз худо хоста боша бо ҳамроҳии шумо чӣ хел кушодан разбират кардани ноутбук Samsung RV513 اینجا بعد مدلش رساندگی RV513 кушоем ва тоза кардан кадоме тоза кунӣ боша тоза кардан ягон кори дигаш боша ягон кори дигаш мо тарзи кушодани правилно чӣ хел дуруст кушоданша иншоалло барои шумо нишон метиҳам. ҳозир пеши кор бора сар кардан бародаро як стакан ё кофе сиёҳ крепкий ё чой кабути крепкий заварид мекунем обязательно барои дар вақти кору бора сар кардан ҳалқа тар кардан дар кора сара тоза кардан дар кора рафтем акун. баъд бародарои азиз батареяша мекушоем. хеледе батареяш дута замок дорад таи тараф ва таи тараф. ду тараф мекунем тела мекунем батареяша кушодан пас бародарои азиз батареяша кушодан пас ҷата болтакаша снимат мекунем кришкара снимат мекунем. бародаро дар ин ноутбуки мо ябо кушодагиан ҷада болтакш нестак. агар аз шумо боша болча ҳатман куше баъд амехел лёгкий движения кати мебардорим снимат мекунем кришкаша. кришкара снимат кардан пас бародари азиз жесткий диска мебардорем снимат мекунем як тараф мегирем иҷада як болта бародаро болта мекушоем чиқела мебинем бародаро иҷада болт бояд аз тарафи берун боша ира кадом гӯспанде разбират кардаги буда пешакӣ вақти сабират кардан ами болти дисковода аз тарафи дуруи корпус задагиай бародаро то корпуса снимат накунем ин болта мо снимат кардан наметонем. ба ҳамин хотир маҳкам мекунем ки дар ҳолати шумо бародаро агар ноутбук шумо ягон гӯспанд намехоҳед ҳуй накардаги боша ягон чи накарда боша аввал болта снимат мекунем дисковода мегирӣ. ҳозир мо корпуса снимат мекунем баъд дисковода снимат мекунем насиб карда боша. ин ҳолати мода камтарак дигар хелай ҳозир мо нишон метиҳем ҳамаи болтоша снимат мекунем бародаро. нигоҳ мекунем аҳамият медиҳем ягон ҷоша ягон болт мондагӣ набоша бародаро. болторо снимат кардан пас ин болтои ҷара ҳамаша снимат мекунем бародаро. дар ҳолати шумо агар компютери шумо ягон бор кушодагӣ набоша ягон хеле одам мастерои гӯспанд ай дуруна зада бошанд кӯчиёра болтакора ҳамаш ай боло мешавад чи ҷойра мебинед ҷои болта ай боло сниматш мекунӣ. баъд нет заклёпкорам мекушоӣ мехел заклёпкорам мекушоӣ
هیچ ننسته یعنی ده تذکربکه پایان ده ترش ده بولتا آیاشم آیاد نبرولی آیاشم آیاد نبرولی کشودن شد همه بولتوش را کشودیم برادر ها اکی چیکار میکنیم کامپیوتر ها تگ میبرداریم یگان طرفی موافق شما میکنیم برادر ها و همه خیل یگان طرفی موافق شما میکنیم میویم و همه خیل یوری یگان لپوتکا خطی یو که обычно بسیاری کسا کارتای کارتچکای بانکی خطی کارتچکا خطی میکشونش در حالت ما شپاتل خطی میکشونش برادرم кришка снимат кардем шлефта каме бардорем мегзаронем кришка ра мегирем бародаро кришка ра мегирем як тараф мемонем кришка пока ба мо ра дар кор нестай анак болтои вай гуспандай друнзадагира снимат мекунем ан болто бояд аслан болоям корпус снимат мекардем ёра кадом ақлаке гирифтасира кушодааст болтоша ай дурун задааст болтора кушодем ҳамаша бародаро ҳозир насиб карда боша тарзи снимат кардани платарам мебинем болта кора мекушем и кулера снимат мекунем аввал болти кулера снимат мекунем бародаро шлефша отсайдинид мекунем кулера болча мегирем болча желательно қати ами худаш якҷода отдельно бимоне бародаро ки баъд перепутат накунем анак система охлажденияшам снимат мекунем бародаро як тараф мемонем احتیاط میکنیم وقتی کشودن که یگان کمبودی نشود شلفت هم سنیمت میکنیم شلفتی اکرانه سنیمتش میکنیم برادرها اینجا بولتا کم میکشیم از پیش نشون میدیم анем болта мекшем ва анами платачарам снимат мекунем ира болча амҷа мемонем барои гум нашиданаш ҳамаи корда бояд аккурат нашидан дар кор ешам ёд намебурем бародаро ин шлефти то есть болти дисководам кушодан дар кораги бояд ай тарафи берун мебуд ки мутаассифона
اگه برون بود با تصمیمات میکردیم میره میکشیدیم هوی میشید. خیلی هویش کردیم یک طرف میمونیمش. اهمیت میتونیم برادرها در گیجوی چیش لفته هسته سینمات میکنیم. یگان تاشا نمونده. همش را سینمات میکنیم. بعد نگاه میکنیم که جدا بولت موندگی، بولت های موندگی هم سینمات میکنیم. نه جدا یک تا موندگی های سینماتش میکنیم. یک طرفش میمونیم. اوپا پلاتمونو میگیریم برادرها. اصلا درد نوتبوک چی بود برادرها؟ درد جای زرنیکی نوتبوک وایرون شده، شکستگی آنش جای زرنیک شد. چقدر میبینه در حالت خوب قرار نداره. آدم که جای زرنیک حلش کنیم. ما همش یک ویدیو کردن در وقت بسیار میگیره. به همین خاطر برادرها ما اول طرز کشیدن، طرز رزبیرات کردنش ویدیو میکنیم میمونیم. بعد نسبت پروردگار طرز ایواسکنی رزیومی پیتانیاش رزیومی زرنیک شالش کردن نشون میتیم ان شاء الله. چقدر ده برادرها نوتبوک ما رزبیرات کردگی شد. ما نوتبوک رزبیرات کردیم. میتونیم که دیگه کاربر مناسب کنیم. طرز سبیرات کنیش هم همین خیلی برادرها. طرز سبیرات کنیش خدا خواسته باشه ما در دیگه ویدیو ان شاء الله الرحمن نشون میتیم. برادرها اگر یگان سوال داشته باشه، یگان چی نفهمه باشه، یگان کمبودی باشه برادرها در کامنتاری حتما بنویسونه. подписаться بکنید حتما کانال ده. لایک خودتون خاطر کامنتاریاتون دریغ نداره برادرها. و تا حد امکان همین ویدیو ما را پادلیت کنید در سایت های مقصد ایمای одноклассника که جای باشه نباشه پادلیت کنید تا که دیگه برادرها هم همین کارو برو همین ویدیو ما هم کانال ما با خبر باشه. باقی پروردگار همه ما و شما نگهبان باشه. در پناه الله باشیم همه کسا.